Pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. Kako ste danas? Ja se nadam da ste izvanredno. Ono što vam želim u današnjoj temi pričati bit će jako interesantna emisija. Dakle, govorit ću vam što će se dogoditi ako jednog dana odlučite 15 dana za redom da ne pijete uopće kavu. A kava kao takva mi znamo da je ona, ja bih rekao, sigurno najučestaliji i najomiljeniji napitak u svijetu. Kava kao takva se širom planete Zemlje koristi i ona u umjerenim količinama može čak poboljšati vaše zdravlje, a reći ću vam na kraju emisije koja vrsta kave bi zapravo vama trebala biti dobra i zdrava i da onda na taj način očuvate čak i vaše zdravlje. Međutim, u velikim količinama i kavu koju vi konzumirate na razne vrste, nažalost šteti vašem organizmu, a vi tome zapravo niste ni svjesni i ono što će se zapravo dogoditi. Jednog dana ćete odlučiti da više nećete konzumirati kavu, možete očekivati velike promjene u vašem organizmu. Prvo što ću vam reći, što je jako interesantno. Dakle, utjecaj kave na vaše tijelo jako je interesantno za reći. Dakle, vi kada jednog dana odlučite prestati piti kavu, prvo što možete očekivati biti će da ćete početi mršaviti. Zašto će se to dogoditi? Jer vi kada konzumirate kavu specijalno lošega tipa, što veliki broj vas konzumira, dakle pijete kavu sa dodacima. Pa stavljate unutra mlijeko, vrhnje, šećer, šta god da je toga tipa, vi to svaki dan pijete i nećete vjerovati koliku količinu kalorija vi unosite svaki dan. I to je onaj prvi segment, kontrola šećera u vašoj krvi na puno bolju perspektivu, možete čak gledati da ćete ismršaviti. Međutim, još jedna druga suprotna situacija se može dogoditi svima vama, da počnete se debljati kada prestanete konzumirati kavu. Dakle, jako interesantno. Ono što se zapravo događa, jeste li ikad iskusili čudne žudnje ako jednog se jutro odreknete doze kofeina? Budući da kava može privremeno potisnuti apetit, možda ćete posegnuti za zamjenama nadopunjenim mastima ili šećerom češće nego inače, nakon što prestanete piti dnevnu šolicu kave. To je osobito istinito kada se pokrenete, samo odvikavanje od kofeina, vaše tijelo počinje brzo tražiti sami šećer u vašoj krvi, što je jako interesantno za reći. Ne pijete kavu, veliki broj vas poslije kave ne konzumira ništa. Prestanete piti kavu, odjednom počnete jesti puno više stvari prije nego što ste ikada u životu i možete se udebljati, dakle vodite mi računa o tome. Dakle, kava kao takva izaziva ovisnost, stimulira nam prije svega dopamin i stimulira nam hormon koji se naziva adrenalin. Oba dva hormona imaju jaki utjecaj na naše zdravlje i kad se vi od njih maknete, možete očekivati da ćete imati definitivno problema sa glavoboljama. Svaki ljubitelj kave prepoznaje znakove kofeinske glavobolje koja pogađa kada vaše tijelo ne dobije jutarnju kavu. Kada prestanete piti kavu, lišavate svoje tijelo adrenalina i dopamina, hormona koji djeluju kao prirodni stimulans i drže vas budnima. Umjesto toga poplava adenozina, hormona odgovornog za odmor, juri u glavu, uzrokujući promjene kemiju mozga koji izazivaju glavobolje. To možete očekivati, ali moram reći i na kraju emisije, svi ovi simptomi odvikavanja od kave, oni prolaze, ali u onom prvom vremenskom periodu ih možete očekivati. Isto tako možete očekivati pozitivnu super stvar, da ćete puno jednostavnije i bolje spavati, jer kava vas čini budnima na duži vremenski period. I ukoliko konzumirate kavu 6 do 8 sati prije spavanja, imat ćete problema sa nesanicom. Ukoliko prestanete kavu, vidjet ćete da ćete puno jednostavnije bolje spavati. Kada prestanete konzumirati kavu, možete se osjećati bolesno, ali ne zadugo. Depresija, tjeskoba vrtoglavice, simptoma sličnih gripi, razdražljivost, promjene raspoloženja, tromost su fizički simptomi povlačenja kofeina iz organizma i oni mogu proći od 2, 3 do 5 do 10 do 15 dana, što je jako bitno za reći. Vi kada recimo prestanete konzumirati kavu, radi svih onih hormona koji djeluju na vaš mozak, počet ćete u kratkom vremenskom periodu gubiti koncentraciju. Jer veliki broj vas pije kavu da bi se više koncentrirali, rekli smo radi samih onih hormona koji su bitni iz ove perspektive, dakle i dopamina i samoga adrenalina. Vi kada prestanete piti kavu, definitivno ćete djelovati puno bolje na zdravlje vaše usne šupljine, poticat ćete na zdravlje zubi, što je super perspektiva, i kada prestanete konzumirati kavu, prije svega razmišljate da ćete imati problema sa stolicom. Kofein sadrži potencije koje potiču probleme sama funkcioniranje crijeva, a isto tako u kratkom vremenskom periodu, moći ćete imati problema sa samom stolicom, što možete očekivati.
I ono što će se zapravo sa vremenom još možete primijetiti, da ćete se osjećati puno smirenije i opuštenije. Jer kava je to ono što vas čini budnima, kontinuirano ste čak puno više napeti i slično, a na to ste jednostavno navikli. I rekao sam, problem je sa kavom jer ona izaziva ovisnost i ona kao takva u velikom broju slučajeva kad pijete lošu kavu, puno kava dnevno, sve vam može napraviti. Ali recimo odviknete se kave 15 dana, svi ovi simptomi prođu i vi živite super funkcionalan život. Onako kavu kako vi želite piti. Generalno, najjednostavnija i najzdravija vrsta kave može biti obična crna turska kava. Ili bilo koja crna kava organskog podrijetla, pijete ju 2 šalice dnevno po recimo 1 decilitr. Jednu šalicu prije podne, jednu šalicu popodne, ali ne onih 6 do 8 sati prije spavanja, i to bi ja vama preporučio da takvu vrstu kave pijete. I ukoliko je konzumirate, vi ako želite unutra nešto dodati zdravo, možete dodati recimo ceylonski cimet, ekstra djevičansko kokosovo ulje što može pomoći vašemu zdravlju na potpuno prirodan način. Ne želimo sve one loše supstance, loše stvari u kavi što nama, kažem, generalno škode organizmu, ali ovo sam nastio vama objasniti. Ukoliko želite se jednog dana odvići od kave, ovo možete očekivati i to ne mora biti nužno jako loše, ali može u kratkom vremenskom periodu malo narušiti vaše zdravlje, ali poslije toga bude sve potpunosti u redu. A svi moji dragi gledatelji, ja se nadam da se vama sviđaju moji video zapisi. Ono što bi vas zamolio, svi vi koji me redovito pratite, ili možda sad prvi puta gledate, znajte da na ovom kanalu imate tisuće i tisuće i tisuće video zapisa vezanih uz zdravlje. Ono što mi je bitno za reći, YouTube kao takav i kao zajednica YouTube-a, što mi imamo više pretplatnika na kanalu, to će ovi video zapisi ovoga edukativnog zdravstvenog tipa doći do većeg broja osoba u širom svijeta. Mene sad već prate osobe sa širom planete Zemlje, međutim za još veći broj osoba da nas prate moramo imati više pretplatnika i to je vaša jedna moja zamolba svima vama. Ovdje dole ispod video zapisa kliknite samo i pretplatite se na moj kanal i onda ćete vi sa svojim nekakvim doprinosom povećati broj pretplatnika. Što imamo više pretplatnika, više video zapisa će doći u više kuteva naše planete Zemlje i sa mojim video zapisima vi možete pomoći nekoj drugoj osobi da se izliječi i prevenira veliki broj bolesti i oboljenja na potpuno prirodan način. A svi moji dragi gledatelji, hvala što me pratite do druge teme. Lijep i ugodan pozdrav. I sve u mome životu što sam ja htio napraviti je bio pomoći svima vama kako da se na najbolje prirodne načine izliječite od vaših bolesti i oboljenja. I to je nešto što ja intenzivno izučavam zadnjih nekoliko desetljeća. Specijalno zadnjih 14 godina od kad radim u ordinaciji sa mojim pacijentima iz cijeloga svijeta. I svi vi, ukoliko imate bolesti srca i krvnih žila, imate problema sa visokim krvnim tlakom, sa nastankom možda krvnih ugrušaka, imate li problema sa mozgom, potencijalan razvoj demencije, probleme sa pamćenjem, probleme sa koncentracijom, ukoliko imate bolesti bubrega, bolesti pluća, bolesti jetre, ukoliko ste jedna od onih osoba koji ima problema sa probavnim sustavom, pa imate nešto što se naziva gastritis, GERD, Kronova bolest, ulcerosni kolitis, zatvor, bolesti infekcije mokraćnog sustava, imate možda problema sa prostatom, problema sa nečim što se naziva višak mokraćne kiseline, imate bolest koja se naziva giht ili bubrežni kamenci. Ukoliko ste jedna od onih osoba koja ima problema sa očnim bolestima kao što su makularna degeneracija, katarakta, glaukom ili suhe oči, bolesti štitnjače, nadbubežne žlijezde, hormonalne tegobe, kožne bolesti, ili ste jednostavno jedna od onih osoba koji se bavi sa sportom profesionalno i rekreativno i želite vaše performanse ili vaše tijelo dovesti na najbolju perspektivu vezano za izgradnju mišićne mase i izdržljivosti, ili želite jednostavno imati najbolje prirodne opcije prehrane i liječenja i želite možda izgubiti kilograme na najbolji i najprirodniji mogući način. U svemu tome i puno toga ostaloga ja vam izuzetno mogu pomoći u mojoj ordinaciji. I ukoliko želite moje savjete i moje osobne programe prirodnog liječenja svih vaših tegoba, kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona iz inozemstva. Ili kontaktirajte moju ordinaciju Aura centar iz Valpova u Hrvatskoj na ove brojeve telefona iz Hrvatske. I sve što trebate nazvati ordinaciju, dogovoriti termine i ja ću se drage volje potruditi svima vama dati najbitnije i najbolje opcije i prirodne programe liječenja. I to možemo napraviti na hrvatskom jeziku, ali isto tako na njemačkom ili engleskom jeziku.
Dođite u ordinaciju i ja ću, drage volje, pomoći svima vama kako prirodno i sigurno izliječiti sve vaše bolesti i oboljenja.